konferenca je zdaj že 23. po vrsti. To delamo predvsem zato, da se srečamo z našimi uporabniki, ki jih je nekje, ocenjujemo 2 milijona, vse skupaj po vseh državah, kjer je COBISS prisoten, v mreži COBISS.net. In nam je pač to mreženje z njimi, da se srečamo vsaj na 2 leti v živo tukaj pri nas v naši hiši, zelo pomembno, pa tudi zanje se nam zdi, da je to velika dodana vrednost. And it's a pleasure to be here at the COBISS conference, especially on your 30-year anniversary. I think libraries play a key role in EOSC and information sharing, and it's great to see the work that you've done with the COBISS.net catalogue to enable that across a range of different countries, because it's similar challenges we face in EOSC to federate the different research infrastructure and services across Europe. And I think we can learn a lot of lessons from the way that you've adopted standards and worked with the broader stakeholder community to bring things together. Jaz mislim, da je taka konferenca platforma za izmenjavo znanj, kompetenc, izkušenj in je zelo pomembno, da se vidimo v živo. Pozdravljam to in čestitam Izumu za to izvrstno konferenco. Videokonference so seveda zelo dobrodošla oblika izmenjave znanja in informacij, vendar je po izkušnji s korono nam še posebej dragocena možnost, da se vsake toliko časa lahko tudi srečamo, da se pomenimo v človeškem formatu, da je priložnost tudi za veliko neformalnih srečanj. Glede vprašanja, kaj pomeni ta način, ta format konference, ali je to pomembno, ali v teh novih tehnologijah, ko smo vsi pozumljeni in potimsani, je seveda se da, ampak srečanja v živo med kolegi, strokovnjaki, se ne da kar tako nadomestiti. In to, da so lahko ljudje prišli danes sem skupaj, da poslušajo, vidijo, predvsem pa se, kot rečejo, radi mrežijo, da se lahko tudi na zelo konkretnih problemih izmenjajo izkušnje, morda kakšno vizijo pade, kakšna nova ideja, to je še vedno verjetno neprecenljivo. Konferencija COBISS uživo znači mogućnost da se vidimo sa našim suradnicima sa kojima već godinama surađujemo na razvoju COBISS sistema i mreže COBISS.net, da razmijenimo iskustva, da se konsultiramo sa problemima koje eventualno imamo, kako da to razrešimo, da se vidimo sa kolegama iz drugih država koji su isto članovi ove mreže COBISS. Neobično mi je drago što smo tu i u godini kad Izum slavi 30 godina svog jubileja i htjela bih ovako javno da kažem da je to veliki jubilej i da ono što radi Izum za čitav region ima veliki značaj za sve zemlje članice ovog našeg sistema COBISS. 3.0, ta 30. godišnjica nam je svima veoma važna i ja bih voleo posle još 30 godina da se okupimo u Mariboru ponovo i da zaključimo kako smo bili na pola puta i kako taj put nastavlja našu uspešnu saradnju. Prvi put učestvujemo u ove konferencije. Moj vpečatok je bio da COBISS je idući projekt svih zemalja od jugoistočne Evropi i mislim da će budući svi biblioteke iz bivše ju države treba se priključiti kon ovaj veliki projekt. Ja sam učestvovala na svim skoro konferencijama koje je Izum organizovao i ova mi se posebno sviđa zato što su tu predstavljena rešenja i razmišljanja o razvoju bibliotekarstva i nauke koja su mene mučila celog mog radnog veka. Uvek sam razmišljala o tome da je potrebno da se poveže bibliotekarstvo i nauka, da se nauka otvori, a da uloga biblioteka i bibliotekara i njihova misija bude u potpunosti programirana tako da rezultati budu vidljivi za sve. Če smem povzeti, tudi mi kot Izum praznujemo letos 30. obletnico članstva Republike Slovenije v Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, UNESCO, hkrati pa tudi 30. obletnico obstoja Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Mednarodna
konferenca COBISS je sigurno tudi prepoznana od samega UNESCO, ampak ima pomen, da v bistvu popularizira ta odprti dostop do informacij, ki ga popularizira tudi UNESCO. In če pogledamo dnevni red in tematike, potem jaz nimam v bistvu veliko za dodati, zato ko rezultati bojo sami po sebi pač pomembni za celotno širšo regijo. Zaista konferencija uvek bitna kao jedan podsjetnik i za osvežavanje i znanja i da vidimo šta smo propustili ili šta treba da novo da naučimo, da u kom pravcu krećemo i to je neka sigurnost, u stvari da sami sebe procenimo gde smo, na kom smo mi nivou, da li se krećemo u dobrom pravcu. Letošnja COBISS 2022 konferenca je ponovno pokazala, da ponuja odličen prostor za izmenjavo pozitivnih izkušenj, torej strokovnih na področju bibliotekarstva in katalogizacije in je vsem udeležencem tudi omogočila vpogled v mednarodno in nacionalne smernice razvoja na tem področju. Čestitam IZUM-u za odlično organizacijo. Konferencija je odlično počela, odlična organizacija, čestitam organizatorima, posebno direktoru Alešu Bošnjaku i naravno ministarstvima koja podržavaju ovo. Konferencija je vrlo značajna nakon dužeg vremena korona varijante, sad smo i uživo i ovo je prilika da čujemo naravno nova znanja, dobri referati, dobra izlaganja i naravno razmjena iskustava izuzetno je važna. Moja prva COBISS konferencija je bila 2004. godine. Ja mislim da sam ovde možda 10. i 12. put. Svaki put je to jedno divno iskustvo i susret sa kolegama pod broj 1. Razmena iskustava šta ko od nas radi i gde smo došli. Ono novo što IZUM pravi, novo što se dešava u svetu, ali taj ljudski moment i ljudi koji su oko vas, kolege koje srećete svaki put, to je poseban kvalitet ovog događaja. COBISS konferenca je zmeraj eno tako enkratno srečanje kolegov iz zelo širokega bazena naše stroke. Čeprav se na njej srečujemo že vrsto let, vsako leto vzemo nekaj novega. In ravno to sodelovanje med IZUM-om, ki nam prinaša te gradive in vsemi kolegi, ki se ukvarjajo s podobnimi težavami kot mi, je verjetno največja pridobitev tega območja in te konference tukaj. COBISS konferenca je vsako leto tradicija v slovenskem prostoru knjižničarstva, namreč IZUM je naš strateški partner v razvoju dejavnosti, zato se tudi vsako leto z veseljem te konference udeležim, ker spremljam razvoj dejavnosti, ki je za nas ključnega pomena. Takšne konference in takšni dogodki so super, zato da se dobimo skupaj ljudje iz iste stroke, da izmenjamo mnenja, da se naučimo novih spoznanj, novih standardov, ki veljajo v našem svetu. Zato zelo pozdravljam tudi, da je letošnja konferenca se odvija v živo oziroma hibridno, tako da lahko tisti, ki ne morejo se udeležiti tukaj dogodka, spremljajo dogajanje tudi preko spleta. Vesela sem, da sem po 3 letih zopet na COBISS konferenci. Moram pa povedati, da ko je bila omenjena številka 23 konferenc od začetka, da sem se skoraj vsake udeležila. In mi je drago, da sem zopet med kolegi iz IZUM-a, kolegi iz slovenskih knjižnic, pa da je toliko kolegov iz knjižnic iz Republike nekdanje Jugoslavije, tudi Bolgarije, Albanije. Krasno. Želim si, da bi COBISS rastel. Vesela sem pa, da tudi prvič vidim računalnik Vega v živo. Tisto, kar je vmes, odmori pa vse to, to je pa zelo koristno in ker od leta 1992 delam v knjižnici in sodelujem z IZUM-om, sem na ta način, ker sem hodil na konferenco in se pogovarjal z zaposlenimi na IZUM-u, marsikaj smo potem lahko dosegli v smislu, da je prišla kakšna ideja, ko si dobil informacije in da se je veliko naredilo. Na nek način razosebljamo, predvsem pa postajamo površni v tistem spremljanju prek ekranov, kjer se pač človek posveti eni stvari ali pa 2 stvarem, pa
celi plejadi stvari hkrati. Živo srečanje pa ima to prednost, da za ta čas res izklopiš vse ostalo in poslušaš točno to, kar se ti pripoveduje. No? Ali ono što je za nas praktično važno, to je da vidimo kuda ide COBIS u tehničkom smislu, znači šta očekujemo od naredne COBIS 4 verzije, kako ide razvoj Unimarka, na primjer. To su znači stvari koje nam potrebno da se upoznamo zbog rada u budućnosti, kako bismo mogli da planiramo poslovanje. Evo, što se same konferencije tiče, izuzetno je zanimljiv ovaj dio daljnjeg razvoja samog programa COBIS i izuzetno me zanima ovaj dio COBIS 4, da vidimo što ćemo novoga dobiti s novom verzijom programa. Zdaj moram reči, da imam kar malo tremo, ker nisem vedela, da bo jaz moje predavanje v centru. Vsekakor pa gre razvoj naprej in iz COBIS 3 sledi COBIS 4, najbrž še kakšna druga generacija. Mislim pa, da vsi vedoželjno in z zanimanjem pričakujejo to predavanje in upam, da smo pripravili rešitev tako, da bodo vsi zadovoljni in bodo komaj čakali, da začnejo delati. Pri prehodu iz COBIS 2 na COBIS 3 smo v bistvu te zelene terminale zamenjali za barvne PC in miško. Pri prehodu iz COBIS 3 pa bo prehod iz desktop aplikacije na spletno aplikacijo, ki bomo lahko tudi uporabljali na mobilnih napravah, na tablicah, na telefonih in tudi seveda na PC-jih. Najprej bi se v svojem imenu in imenu Izuma iskreno zahvalil vsem za današnje prispevke, ki so bili zares čudoviti. Tako da konferenca je zares uspela. Najlepša hvala.